بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا مرحبا بكم أبنائي تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي في درس اليوم المعنون ب les adjectifs numéros. Les adjectifs numéros. إذا أولا نحدد مفهوم l'adjectif. ما هو c'est quoi un adjectif? Qu'est-ce que un adjectif? Alors l'adjectif هو كلمة في اللغة الفرنسية تكون داخل الجملة وتعطي معلومة صفة حول الاسم ولا للاسم. مثلا نعطيكم مثال هنا، نقول la maison est grande. alors هنا la maison نتعودنا على التقطيع la maison sujet. le verbe هنا عندنا un verbe d'état اللي هو le verbe être وعندنا grande. alors هنا grande هو l'adjectif. طرح السؤال كيف هي la maison? comment est la maison? alors la maison est grande. إذا l'adjectif يعطي لي صفة المنزل، يعطيني l'adjectif en général يعطيني صفة للاسم. اليوم نتطرق إلى les adjectifs numéros. alors déjà عندما نقول numéro فهذا يوحي لنا بفكرة الرقم. مباشرة نمر إلى الأمثلة. المثال الأول، أولا نقول في dix ans. alors الاسم هو هنا في l'adjectif numéral 10. alors 10 يوحي لنا بفكرة الرقم. d'ailleurs on l'écrit 10 و 0 1. يضيف إلى الاسم une idée de nombre. une idée de nombre، عدد اللي هو كما قلنا العدد 10. alors الرقم هنا 10. le mot 10 sert à compter. sert à compter يعني نستعملوه للحساب. إذا نقول أن 10 هو un adjectif numéral. هذا adjectif numéral cardinal. adjectif numéral cardinal. نأخذ مثلا في مثال ثاني، نقول مثلا le 30 janvier إن شاء الله nous serons en vacances. نقطة. إذا
30 le 30 janvier 30 كما كنا نقولوا l'idée toujours l'idée du nombre هي plus correctement أصح أننا نقول le 30e jour le 30e jour de janvier on sera en vacances. Alors 30e هنا هو un adjectif numéral ordinal. علاش نسميه ordinal؟ لأنه هنا يعطيني يوحي لي كاين الرقم وكاين معها فكرة الترتيب l'ordre alors l'ordre ou le rang. Alors في حوصلة نقول les adjectifs numéros cardinaux servent à compter بينما les adjectifs numéros ordinaux marquent يعني يحدد l'ordre ou bien le rang يعني الترتيب le classement الصف. مهم هناك فكرة الترتيب le 30e jour le 21e jour le 19e jour et ainsi de suite. هناك فرق بسيط بيناتهم. هنا هادو les adjectifs numéraux les adjectifs numéros ordinaux sont les adjectifs numéros ordinaux sont variables. مثلا نقول les deux par exemple نقول les deux premiers نزيد اس les deux premiers avant les deux premiers ils sont variables. كاين فقط إشارة صغيرة إلى le 20 كي نتكلم على 20 و 100 اللي هما des adjectifs numéros cardinaux. Alors 20 et 100 هذا il prend le S, il peut prendre un S ou 100 aussi il prend un S quand ils sont précédés d'un adjectif numéral qui les multiplie. يعني كي يكونوا مسبوقين هذا 20 يكون مسبوق بادجكتيف هنا numéral qui le multiplie هذا ياخذ اس. مثلا اقول 80 alors 80 أضيف الأس 80 وأضيف أيضا le trait d'union. مثلا نقول 300 100 هنا أيضا يأخذ الأس
داكوغ. ويبقاو ماتنون في حالة واحدة يبقاو ان عندما يكون متبوع برقم آخر. مثلا نقول 4 كي نقول 82. الوغ هنا لا أضيف، ما نزيدش اس، وهذه صحيحة. كي يكون موراه لا أجد هنا أي adjectif numéral، رقم متبوع برقم، فإنه يأخذ الاس، يعني الصيغة تاع البلوريال يساكورد. أما كي يكون متبوع بادجكتيف نيميرال لا يأخذ الاس. أتمنى أنني نكون أفدتكم في درس اليوم في هذه العجالة. نوعدكم بتمارين قريبة إن شاء الله، في موعد قريب جدا إن شاء الله. والتطبيقات ستكون في الفيديو المقبل إن شاء الله. ودمتم في رعاية الله وحفظه.